समर्पण रे अनुष्ठान कर्मकर्ता महोदय मानकर ग्रामवासी वृंदंकर जेते मोर माँ माने उपस्थित अछंती एठी पाला देखिबा पई समस्तंकर मंगल विधान करिबा पई हेले मंगल आचर इति ही मंगलाचरण न्याय रे दी धाड़ी ठाकुरन को आवाहन करिबा जने देवता ए मंच ऊपर को आसिले मालो समस्तंकर मंगल विधान करिवे जने देवता को ए मंच ऊपर को हमको आवाहन करिबा पई पड़िबो देवता करिवो हां तमे कोन हमको मारिबा पई बाटो करछो ना कोन काहे कि रे अरे देवता ठीक आइले हम रहिबू अरे काहे कि को देवता तमरो मन नै जो बडबिली तमे जाइतला अरे गाथे एकुटिया नई तुठुगु तमटे जोडा लागी के आसिला चार दिन जहां हमको तमे कल्लो हे काई बाडी गो गोपाल बसा हरे जो सेई देवता कथा कहूची हम चुट्टी की नै गुडा गछरे किरोसिनी कंटा कीड़ा बाडे देकी हम रखी देलु कवि कोन कहिले कले दिजराज जस्य पत्रा अरे गोवाली टाण चूर्णयो अरे केशव नगर शिव गुंडी राजा गुरुबंधु ते हे मंगल संगल नुहरे सेटा मंगल संगल बड़ भाई नमस्कार हां भक्तिटा बहलिया होची बेसी टिके देखि की भक्ति करे अति भक्ति आज्ञा आधा घंटे हला देखिलानी नमस्कार करिया को बाटो पाइनी नमस्कारटा जेते थरो कोले अच्छा बड़ भाई नमस्कार आज्ञा दिवज कहिए आज्ञा नमस्कार हेला रे नमस्कार हेला कोन हेला रे तमे भद्र लोक मु देखुची बढ़िया कोन कहबो मु तुमको केथर कलिनी कोन नमस्कार तीन थर नमस्कार हेलु तमे मते केथर कलानी गोटे थर भी हातरा टेकिलानी तमे काई की पार्टी करूछु कहलु प्रति नमस्कार रे करबोनी रह अच्छा बड़ भाई नमस्कार दिवज कहले ब्राह्मण आउ दिवज कहले दांतो आउ दिवज कहले पक्षी दिवज कहले पक्षी ताले पक्षी मानक भितरे आउ दिवज कहले बटलिया बालिया मु से दिवज कथा कहूची आ को दिवज कहले मो पंडित एठी पक्षी मालो पक्षी मानक भितरे श्रेष्ठ पक्षी किए कुकुडा किए हम देखलो मां को कुकुडा पक्षी मानक भितरे श्रेष्ठ पक्षी कुकुडा कुकुडा केमिति श्रेष्ठ गिरे कुकुडा रेट केते आज्ञा आपण कहले टिके 200 किलो 200 कुकुडा गोटे एमिति जीव प्राणी ता चमड़ा ता ड्रेस ता नख ता दांत किछि लोक रखि काई बाटी करछु कहलु कुकुडा ड्रेस पिनछि खाइनु केते गरम पानी रे काहे की गहली करूछु तो बुझाई दउची चमड़ा जीवु 10 टका रे किनि देबु गरम पानी रे पके की रुमी दे की ता कसेई की खाइबु केमे लागुची देखिबु पक्षी मानक भितरे श्रेष्ठ पक्षी हेले मानलो केसना गरुड़ हां मा गरुड़ के गरुड़ गरुड़ तो पाटरे जदी न होउची काई पाटी करछु चुप हे की बसुनु आ तमे त बढ़िया बदल को डाकु उठ पुनी बसु बस गरुड़ काहन कर वाहन एई पडे छळी बचार गरुड़ हैछंती सेई नारायण सेई कृष्ण केशवंकर वाहन जेहेतु धन रे दोल पूर्णिमा उपलक्ष आयोजित पाला सेई कृष्णंक विषय रे किछि कहिबा तेनु धन रे
से गरुड़ महाराज हेले कृष्ण केशव नागर कहले नारायणंकर वाहन बस ताले पुरे से कृष्ण केशव काहांकु रक्षा करथिले जे आज ए ग्राम रे समस्तंकर मंगल विधान करिवे आने पुओ बही होउची गाना कोन तळबिंधा तो सारे रहिले जे गोटा कटि गला मु कहली कोन तळबिंधा अरे तळबिंधा कोन तमे जो रहि गला गोटा मते देखा गलानी रह बहिर ना हेउची कोन ना बहिर ना हेउची आरतत्राण चौतीसा कवि किए कवि हेले आरतत्राण चौतीसा रे कवि हेले भक्त चरण दास ओरे काहाकू रक्षा करिथिले भगवान कृष्ण हां काहाकू कले गजराज कू जळे मोर पेन हेलानी पेन आ तमर पुनी की पेन कोन होची तोर सुदाई मोर पेन कहला से कोन को पेन पेन केते प्रकार मु ई प्रकार गोटे लेखिबा पेन आ गोटे रह पटी कर बस अच्छा सुदाई एटा मोर कोन फॉल्स पेन एटा फॉल्स पेन काई पटी कर पचाती सुदाई अच्छा सुदाई सुदाई कोन पचाती फाउजर जो पेन डाउतला एटा ओरिजिनल बस हो लक्ष्य करिवे मोर संत समाज मातृकल्प भग्निकल्प महिषी सती श्रीमंतिनी सीता स्वरूपिणी जेते मोर माँ माने समवयस्का बंधु माने आगंतुक भविष्यत को आगे आसुथिबा कुनी कुनी जेते मोर पुओ झियो धनरे सेदिन गंडुकी नदी रे गजराज तृषातुर होई जय जगन्नाथ विशेष घोषणा गंडुकी नदी रे मालो सेदिन गजराज तृषातुर होई जेते बेले आज्ञा पानी पीबा पई जाइथिले
ନକ୍ର କବଳରେ ପଡି ସେଦିନ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କେଶବକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପୁଅରେ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ପଚାରେ କୋଉଠି ପଡିକି ନଦୀରେ ଡାକୁଥିଲା? କୋଉ ନଦୀ? ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀରେ। ତମ ଆଡେ ନଦୀ ଅଛି? ହଁ ଅଛି। ଯଦି ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ମା କହିଲ ନଦୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଦେଖିଛ? ଛିଡା ହେଲୁ ଟିକେ। ଛିଡା ପାଲା ମୁଁ କଣ ବଇଛି? ପୁଅରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ମାନ ସରୋବର। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ, ଆଉ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି କଣ ବାରୁଣୀ ହ୍ରଦ। ତେଣୁକରି ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ। ଯଦି ନଦୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟି ପାରେ ନା ଗଜରାଜ, ତାହେଲେ ମା ସେଦିନ କୋଉଠୁ କୋଉ ପଦ୍ମ ଆଣିଲା ଯେ ତୋଳି ଧରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା? ଯଦି ଗଣ୍ଡୁକିରେ ସେ ଡାକିଲା ତାହେଲେ କୋଉ ପଦ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟେକିଲା? ପୁଅରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ପୁରପୁର ପରିଚିତ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପରିଚିତ ପାଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କର ଲେଖନୀ ମନରୁ ଧାଡ଼ିଟିଏ ନିର୍ଯାସ କଥା ମନେ ପଡେ। ଦାସ ପୁଅ କଣ କହିଲେ? କଣ କିରେ ରହ। ଦାସ ପୁଅ କଣ କହିଲେ? ସେଦିନ କୋଉ ପଦ୍ମକୁ ତୋଳି ଧରିଥିଲା ଗଜରାଜ? କହିଲେ ତୋଳି ଧରିଲା ପଦ୍ମ ନାଳ ଡାକିଲା ରଖାଦି ମୂଳ, ଡାକିଲା ରଖାଦି ମୂଳ, ଡାକିଲା ରଖାଦି ମୂଳ। ପରେ ହୃଦୟ ରୂପକ କମଳକୁ ତୋଳି ଧରି ସେଦିନ ଗଜରାଜ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀରେ ଡାକିଥିଲା କୃଷ୍ଣ କେଶବ ନାଗରଙ୍କୁ, ସହି ପାରିଲେନି ଠାକୁର ମୋର ଠାକୁରଙ୍କର ଆସନ ଆଜ୍ଞା ଟଳମଟଳ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରିଲେ କଣ? ମାଲ ଦାସ ପୁଅ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ କହିଲେ ଚକ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହରି, ଚକ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହରି, ଚକ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହରି, ଚକ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହରି, ଆହ ଜୀବନେ ଆସ ମାରି। ଚକ୍ରକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଦର୍ଶନ ପୁଅ ଚଳିଗଲା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଇନ। ଦାସ ପୁଅ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ଚକ୍ର ଗଲା ଚକ୍ରର ମସ୍ତ ପଛେ ଦିଲା, ଆରେ ନକ୍ରର ମସ୍ତ ପଛେ ଦିଲା, ନକ୍ରର ମସ୍ତ ପଛେ ଦିଲା। ଧନରେ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେଦିନ ସୁଦର୍ଶନ ଯାଇ ନକ୍ରର ଗଳାକୁ ମାଲ ଛେଦନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଭକ୍ତାଧୀନ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୁଅରେ ଅବତାର। ତେଣୁ ଧନରେ ଗହଳ ଚହଳ ନକରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ସେ କୃଷ୍ଣ କେଶବଙ୍କର ବିଷୟରେ ଧାଡ଼ିଟିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକି ତାପରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥର ପଥିକ ହେବା। ଦେଖିବା କୋଉ ମାଧ୍ୟମ ସେଇ ଯେ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ନାଗର ମଧ୍ୟ ରଜନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ତଥା ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କର ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେତେ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ସର୍ବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ କବାର ହରି।